Wafakul Asurielo Shakadosh. Tu es son pareil, Seigneur. Wafako Mungumujima. La Soka. Wafako, Seigneur. Père, Losaide. La Sokayata. Losakayelo. Wafako Yos. Wafakutata Wafakulisa muyampe Wafakutumeyabe Abelisa mukatabe Wakwibila wachakila Wakwibila mujidane chilolo Mama kajiwa kamba zenaye Antena bana banshie Yesu Azalia 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 Nanga mjipito molilie Nanga Israele pole bimie Isika Israel banaka Presence na ye Pamboni na ye Sando kwa mibeko Eke iwambie Eke kupambola Obede dome Isika Israel banaka Presence na ye Pamboni na yo Oh yeah yeah Yes Rosalia 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 Esa la kanga neti libo mai Soki Yesu nanga ya kita Na eba katina pesa yenini Nyoso naza Eza se Yesu Mami susu Mamatati na bangomba ye Mbabela ye Yoka bangote Ngana tomoli kaka mapoko pamba Akiti bango Ayokilo samoe Ya ya Yeshwazalia Yeshwazali Yeshwazalia 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 Yeshwazali Yeshwazalia
Malonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakuya nasite, nasite, nasite. Naze kusinanga, nubukuneyo, zoleranga. Balimite nyoso, ekweye, makamwe bombanae, bombanae, alongae, abena lulae, nalongae, abena lulae, Esuka boyete, boyete, boyete. Balonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakoya nasite, nasite, nasite. Naze kusingana, nubukunayo, nenenzaye. Balimite nanai, ekweye, makamwe bombanae, bombanae, nalongae, abena lolae, nalongae. Salamana lungai, sabani lagi, nalungai. Salamana bagai, sabani lagi, nalungai. Salamana lungai, sabina guye, nalungai. Salangana lunga samena lulai alunga. Oh, nabikai samena lulai nabikai. Fesila poete, poete, poete. Zalangai. Balimite nanai, ekweye, makamwe bombanae. Yesu yo, zalangai. Yesu yo, nemo mikisi. Yesu yo, zalangai. Yesu yo, zalangai. Yesu yo, zalangai. Yesu yo, zalangai. Lift up your name, bless your name, Lord. You are worthy, Lord. There's none like you, Lord, my Savior. Yeah, my Savior. We lift up your name, my Lord. We lift up your name, our Lord. Tata ma bonte bene, tu es benio.
nimemiliki si. Amen, amen. Amen. Ndio. Amen. Amen. Tunapenda kwanza maombi yetu ya leo. Mungu abariki batumishi ya Mungu wote washauti connecte. Papa Joel ko pale, tuna Mungu ambariki. Amen. Abariki na batumishi wengine tubaone, lakini Mungu abariki bantu wote. Tunajua tuko ndani ya presence ya Mungu. Maana yake Mungu inastahili aonekane siku ya leo tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Baba, nakubariki na kushukuru Mungu wa mapendo na rema, kimbilio na tegemeo yetu. Nasema tena asante Bwana kwa hii wakati tunakutana tena Bwana ndani ya presence yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu kwa pamoja na sisi Yesu. Roho Mtakatifu tusaidie mkazi ya leo. Tunapenda onekane, tunapenda ujitukuze. Kazi ya shetani, playa giza, tuneangusha mu Yesu Kristo. Resistance yote kazi yako Baba, tumeangusha magharibi ya leo katika jina la Yesu. Esprit ya sorcellerie, esprit ya buchawi inashimamaka mpaka kukazi ya Mungu, tunepomona katika jina la Yesu. Baba, asante tena sana. Roho Mtakatifu tusaidie mwanzo mpaka mwisho mu jina la Yesu Kristo. Amen. Tenda kumubariki tena Mungu wetu kwa hii wakati. Tutamshukuru Adonai, tutamshukuru Mungu wa milele. Tutasema asante sana kwa kutusaidia, kwa kutupa nguvu, kutulusha pumzi ya uzima. Nawaza tunaamka asubuhi, tulitembea, tulienda huku na kule, lakini ana nguvu yetu, ana hata experience yetu, ni kumapendo na huruma kwa Mungu. Kwa hivyo tuingie mu maombi sisi wote, tutamubariki katika jina la tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Yesu nakubariki, Yesu nakuinua, Mungu wafuako Baba, Yesu wafuako Baba, mjina la utukufu, mjina la Yesu, nasema wetu aunikombani mvitsa, Yesu nikana, Yesu nikana. Nakubariki Baba, nakubariki Baba, nakubariki Baba, nakubariki Baba. Jésus, wafa kwa baba yangu, wafa kwa familia yangu, wafa kwa dunia yangu, wafa kwa jamaa yangu. Yesu onekana, Yesu onekana. Nakubariki Baba, nakubariki Baba. Mjina la Yesu Kristo, mjina la Yesu Kristo, mjina la Yesu Kristo, mjina la Yesu Mungu. Yesu onekana, Yesu wako, Yesu wako, wamilele wako, wamilele wako. Oh, Jésus, wako Baba. Wafako Baba, wafako Yesu, chilo mchinda, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye nguvu yote, Mungu mwenye uzima yote, Mungu mwenye baraka yote, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Yesu onekana, mujitukuze, mchini Yesu Kristo, mchini Yesu Kristo, mwambeni upasuka, nyote asubuhi, Mungu mwenye neema, Mungu wa maisha, Mungu wa maisha, Mungu wa Mungu akongopa, Mungu acha tubariki katika Yesu. Unasaidia wagonjwa, unasaidia Bwana, unatuweka na mateso na mambo katika jina la Yesu. Unafunga watu katika Yesu. Mungu wa neema, Haleluya. Mungu wa neema, Mungu wa neema. Ndio Katika jina. Haleluya. Tukuningia mu maombi kwa hii wakati. Ita damu ya Yesu Kristo, umwambie Baba, damu yako sanctifie kazi ya leo, damu yako sanctifie madhabahu, damu yako sanctifie maombi, isanctifie batoto ya Mungu, ma famille, batumishi, ministère, ma groupe de prière. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Le sang de Jésus, unifungule, unisaidie,
Ifungule Baba, mjine Yesu. Mjine takasa kazi Baba, takasa kazini Baba, nitakase ndani yangu, nitakase nikutume kipya, takasa ministeri, takasa Bwana wa zawadi, takasa watumishi, takasa kila kitu katika Yesu Kristo. Puissance damu yako, puissance damu yako, vita giza mipango ya shetani yote itauzwa damu yako, itauzwa damu yako, uwezo ya damu yako, uwezo ya damu yako, puissance ya damu yako, damu yako fungu, damu yako fungu, damu yako fungu, damu yako fungu, utunene pesha, utunene pesha, utunene pesha, utunene pesha, kwa uwezo wa damu Baba, 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 uwezo wa damu yako. Ikana, muchine sukesi, Yesu, nerekine, muchine kle, shide plekle, resakle, katika Yesu. Ndani ya maombi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Mwambie tena Mungu ashimamishe bendera ndani ya hii groupe de prière. Tunaomba Baba ashimamisha bendera, drapeau yako ishimame. Bwana shimamisha misingi ya nguvu, weka mapilie ya nguvu ndani ya hii kazi, ndani ya hii ministeri, ndani ya hii Bwana grupe. Unapenda Mungu, weka misingi ya nguvu. Tunaombea katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Yesu, weka misingi, weka mapilie, shimamisha mapilie, shimamisha Bwana kwa uwezo yako, kwa uwezo yako, kwa uwezo yako, kwa uwezo yako. Weka mapilie Bwana, katika kushimamisha na mujafira, na mujafira, na mujafira. Yesu Baba, mapendo ni Mungu anemonekana, Mungu anemonekana, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uzima, Mungu mwenye nguvu. Giza inaweza katika jina la Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo. Shusha mkono yako, shusha mkono yako, shusha mkono kitembea. Baba, utaonekana kwa Mungu. Haleluya. Sikia. Sikia nikwambie, tuko ndani ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Na mjua huyu tu unatafuta ni Mungu wa vya kweli na Mungu wa ndani. Ni Mungu wa kweli na Mungu wa nguvu. Acha kwa hiyo wakati tuombeko bali basha kushusha basha uri ya Mkongo. Kwa watu washakuacha Mungu, kwa watu weko ma problem, kwa watu wako mshida. Alikuwa mtumishi, alikuwa mtoto wa Mungu, leo ashakuacha chini. Tuombe Mungu abalamushe. Tuombe bali bana peko na ma situation yango. Tuombe bali watu abana na tamu inga presence beko na shinda. Benye kufungwa, benye kupigwa kwa shetani. Tuombe Baba, kumbuka watu wako, kumbuka watumishi, kumbuka mafamilia, kumbuka watoto ya Mungu. Haleluya, tuombe katika jina la Yesu de Nazareti. Utakumbuka Baba mafamilia watu wale wanacha Mungu, wale wanacha Mungu, wale wanacha Mungu, wana masifa, wana magonjwa, wana magumu, wana kwa cha wakati utawakumbuka, utawakumbuka, wakumbuka wala mchi, Yesu, kumbuka watoto wako, kumbuka watoto wako, kumbuka kanisa yako, kumbuka watumishi wako, kumbuka kazi yako. Baba, tuonekanie. Yesu, tuonekanie. Yesu, tuonekanie. Kumbuka Baba, saidia katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Najua tuko ndani ya intercession juu ya kazi ya leo. Atalewa muda mingi sana paske tutasikia sauti kidogo tena. Njoo tena tuingie mu maombi. Najua mashiku ingari lakini wabakia ni siku moja kisha leo ni kesho. Lakini Mungu atatusaidia tena siku ya leo.
Utenda kuingia mu maombi ya kuangusha vita. Haleluya. Utaingia mu maombi ya kuangusha vita. Ndugu yangu, nakwambia vya kweli na mbele ya Mungu. Kama unaitwa mtumishi wa vya kweli mbele ya Mungu, shetani asitakuachia mpepo hata mara moja. Asitapendaka wewe uendelee. Asitapenda ushimame mu maverite ya Mungu. Atapenda ukuwe mtumishi wa bongo, atapenda ukuwe mtumishi wa fake. Lakini kama utakuwa mtumishi wa vya kweli, shetani atakupika vita sana. C'est pourquoi tutashimama mu maombi ya nguvu. Tutenda, ninapenda maombi. Ndugu yangu, hapana tu tuko ni munyumba ni vya kweli. Shimama na munyumba yako, pika kwa vita. Unapika vita, unatembea shitu watu wa vita. Tuna maombi ile ya bongo ya fake. Tunapika kama vita vya kweli parce tunajua kule tunatoka. Tutembe bomona vita yote, bomona buloji, buchawi, angusha milima na mabonde, pomona marezo yote ya shetani. Shimama bien, tembea kwa kiloko nyumba yako, pomona giza. Tuombe katika Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mjina la Yesu Kristo, tunafunja, tunakutekesa, tunangusha mishale yote ya shetani, mapla yote ya bisha, tunarabisha, tunatekesa katika jina la Yesu. Las caídas, las caídas, las caídas, no, sacaya. Oh, con Tupande na maombi katika jina la Yesu. Amen, amen. Utaomba neema ya Mungu imwangike mufami yako. Kama neema itamwangika mufami yako, ni Mungu mshima. La grâce de Dieu, neema imwangike mu ministère yenu. Neema imwangike mu zawadi yako. Neema, oh merci Jésus, merci Jésus. Mwambie Baba, neema yako imwangike mu kila kitu. Maproje utafanya, kila kitu utafanya. Maisha yako akilo na mwili. Mwambie Mungu amwange neema. Kazi ya Mungu kunashimama mfirani. Haleluya. Amen. Amen, amen. Hiyo drapo nashimama. Huku drapo kunashimama ikunenda yulu sana. Meni ya mweupe. Yes, Lord. Kwambia mbia kweli, watumishi wa kweli watashimama, watashimamisha drapo. Amen. Ndani ya hii mugini. Mimi naleta unabii katika jina la Yesu. Amen. Njika hii mambo tao. Watumishi wa kweli, Mungu atabeshimisha ifwashi. Katika jina la Yesu Kristo.
Amen. Tuombe neema ya Mungu. Mwambie Baba, shusha neema yako. Neema yako tufunike. Haleluya. Yes, Lord. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mapendo na rehema, tunategemea tu Baba, neema yako ni gani? 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 Shusha neema yako. 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 Nipe neema. Nishe neema. Neema ni gani? Neema ni gani? Haleluya. Katika jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Mimi ngalana na mimi na grace ingine, kama mtu anatokela tu mpembeni yangu au kumfasi yangu, unashikia hapa Mungu ananionyesha hapo. Huyu ndugu wako hapa au Albert. Mungu akubariki sana. Amen. Nilikuwa na kubarika shapo ya mweupe. Yes. Wakati mimi nakuwa na shapo ya mweupe wa milele, nauliza sasa John anavala kashapo ka keupe. Itakuwa alama moja ya kuanja. Mungu atanja kupatia mandoto sana. Wakati utanja kuona mandoto ya nguvu sana, paske ndio Mungu anaanza tena kufungula. Mimi naona ndani mwako utanja kutabiri. Naona mbele utanja kulota sana, utanja kuona bintu ya mingi kundoto. Wakati utanja kuona bile bintu kundoto, itakuwa ni marealite. Wakati Mungu atanja kuonesha ile mambo, hapana kuifichika, ambia bantu. Kama Mungu atakwambia mambo ya Mungu, mwambie. Merci Jésus. Lakini pia mimi naona bengo nakurisha mapapie ya mweupe sana. Nauliza Mungu wa milele, njua nini na mapapie ya vile unakula mapapie? Asema Mungu anakurisha neno la Mungu. Haleluya. Mungu anakuchimamisha, anakutengeneza kwa mtumishi wa nguvu sana. Niko nakuona kuna ubiri na nguvu ya ajabu, kuelewa namna gani utanja kuhubiri. Parce utanja kuhubiri na marevelation ya Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Merci. Haleluya. Unaona kama nyumba yenu. Mimi naona wakati unaingia nyumba yenu unashimama mfamilia yenu. Mimi naona unakuwa ekla, mimi naona maekla ya moto. Mungu aliniambia nikuoneshe. Mfamilia yenu vile rizari kwa mtoto ndani ya nyumba yenu uko ekla. Mimi naona kuna mwanga maekla mfamilia yenu. Utafungula bintu ya mingi sana. Mimi naona maprojet ya mingi sana. Mimi naona akili, Mungu anaongeza akili. Bintu binene tena sana. Kulikuwa wakati moja banaanza kuona utapotea, lakini Mungu anakurusha munjia. Mungu alikupendaka mvite yaka njoo kusema baraka ishifike mfamilia yenu. Bizuri bishonekane mfamilia yenu. Kombana shaka sana hata ukufe kari kijana. Kama leo unafika hivi mshukuru. Paske Mungu alikupreparaka depuis ndani ya tumbo ya mama yako. Na shetani atendaka kuwe wakati moja hivi. Kulikuwa wakati moja pepo mwa kunalamuka, iko na trouble esprit yako, iko napenda kukupeleka kurufu, lakini Mungu alikuwa anakukombania kile mavita. Na wewe unaanza kuona kabile bintu, lakini hakuanza kujua vile vinatokea ni wapi. Ilikuwa ni vita mabizazi, ilipendaka oshonekana. Juu baraka familia yenu, wakati baba yako na mama yako walikuzana, ilikuwa baraka ya kireko tarachi. Haleluya. Amen. Jitokoro waya kapa. Parle Seigneur. C'est ton temps, mon Seigneur. Laisse les peurs. Alléluia. Amen, amen. 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 Namshukuru Mungu njoo ni chef. Yes. Chef wa bashefu wote. Huyu ndugu wako hapa, fanye mpatie unabii. Unabakia miniti ngapi ningie maombi? Haleluya. Eko hapa huyu. My brother, unatenka. Mimi naangalia chini, unaangalia kuna huko. Ni wewe ndio unaangalia, uniangalie nikwambie. Mie papa. Ndio. Mimi nakuona wakati unatenka, mimi nakuona ushakuvala tenia. Teni mimi naona na mampete ya nguvu sana. Amen. Na hivi. Mungu anasema c'est un combattant. Amen. Uko askari wa Mungu tena uko mtu wa nguvu sana.
Amen. Minaona ndani mwako muku decision moya nguvu sana kama unashimama mukintu paka uweze. Amen. Mungu anaambia sema kile kintu ni Mungu alikata ndani mwako, au kaleka na esprit ya kushinda, unikaleka na esprit ya kupatia na bantu courage ndio kuweza. Amen. Amen. Neema ya nguvu sana ile Mungu anaweka ndani mwako, lakini wakati utashimama na Mungu mbia kweli na kutembea naye, Mungu atakuheshimisha sana. Paske mimi nakuona kwa kapiteni, bananyosha kapiteni wa wasoda, kumukongo wako watu wa mingi sana, utadirije vitu ya mingi sana, butumishi wako butenda mbali sana. Amen. Yes. Mbali na butumishi, paske Mungu anakujua. Yes. Amen. Twali ya nguvu sana. Ile twali alikuwa unaangala njoo kumtumikia Mungu. Mungu alikulokota mfamii yenu na mfamii yenu ni familia ilikuwa inateswa sana. Me Mungu anamilokota mwe, anamheshimisha. Paske mwe kama mnasimama na Mungu, mtafanya firera familia yenu, mtaheshimisha na wazazi, mtaonekana. Asante Yesu. Thank you Jesus. Hata kungambo ya masomo. Yes. Ulikuwa mtu akiri sana. Yes. Haina sana kitu kumulaya kule ulitokeaka. Yeah. Unachana na bantu wa mingi sana vile kwa natembeaka na Mungu wako. Amen. Kuna magonjwa mingi ndio kudetrouble vie yako, lakini Mungu alikusaidia na kushimamisha. Rosa Flora. Familia yenu Mungu atafanya kwa bantu wa mingi ni batumishi ya Mungu. Amen. 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 Mimi naona familia yenu ni familia batumishi. Oh Jesus. Amen. Amen. Mungu alimita sana, mshimame sana, mtumikie Mungu atanisaidia sana. Nduku shirudie kumkongo. Huko unaonekana kapiteni wa vita. Amen. Haleluya. Glory to Jesus. Amen. Acha kumetushike neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Njoo tunatembea na wakati njoo kumheshimisha Mungu wa milele. Mungu ni wasa. Yes. Ndio tuko mutemi yetu naita mpaka un capitaine de l'équipe. Anafunga deja video yake. Niko hapo papa. Utaombea neno la Mungu katika jina la Yesu. Baba, tunabariki neno yako katika jina la Yesu. Biblia nasema neno lako ni bujima, neno lako ni verite. Biblia nasema wakati mutashikia verite, verite itamifungula, mutakuwa free. Bwana wa neema, tunaombea puissance ya Saint Esprit ishindikize na kukonfirme maparoli yote ile mtumishi wako atahubiri magharibi ya leo. Biblia inasema neno iko na uwa me esprit iko naleta bujima. Baba, ninaomba esprit ya bujima ingie mu maneno yote mtumishi wa Mungu ataanza kudeklare, ikuwe maneno ya bujima katika jina la Yesu. Mimi nafunga mawezo yote ya ngize ya buloji ile naweza kushimama njia kufunga bantu, njia kufunga maroho ya bantu. Mimi naombea kila mtu eko connecte kupitia puissance ya parole ya magharibi ya leo. Bwana, ubafungule, utusaidie, utuwezeshe, utuankuraje katika jina la Yesu. Wakati neno yako kuna kuya Bwana, ikwe kwa labisha makazi yote ya shetani ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Ikwe kulete correction, ikwe kutufokea na kuturudisha munjia ono puissance de Jésus Christ. Na mimi naomba mujaze baba yetu, umpatie maneno, umpatie revelation ono puissance de Jésus Christ. Wakati ataanza kusema ishikwe ni ye, ikwe ni we Mungu ukunasema na maroho yetu katika jina la Yesu Kristo. Mimi naomba na kubariki neno ya magharibi ya leo katika jina la Yesu. Naomba na kusema hivi, amen. 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 Ndio. Tulikuwa nasemezea temi yetu unasema combattre le bon combat de la foi. Pika vita mzuri ya imani. Na tulisoma kishina yetu tulikuwa nasemezea mu Efesiens 6 verset 12. Ilikuwa nasema hivi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Ya giza. Ndio ile tulikuwa nasemezea jana. Lakini tuliomba kunamna mingi sana, tulikuwa naonesha vile mtu anaweza kukombana. Hii vita haina vita ya kimwili, inakuwa ni vita ya kiroho. Shetani anakuwa anatupika vita aina ya makofi,
haina asima ya basportif, mais ni mvita ya kiroho. Maana yake unapika mvita kwako, jua najua sema ndani yako muko kintu kimoya hivi, ndani yako muko mambo moya hivi. C'est pourquoi shetani anashimama. Kama uko mtumishi wa Mungu, shetani atashimama, utamona ta kundoto, utamona ta physique, utamona ta hivi, utajua sima vya kweli niko na Mungu mjima. C'est pourquoi tulikuwa nasemezele mambo. Na tulisema hivi, tushimame mu maombi, juu ya kupika mvita mzuri, juu ya kuina shetani. Juu ya kupika mvita mzuri, juu ya kumuina shetani. Tulisema hivi tena, hapa duniani kuku makonfli shetani na sisi wa Kristo. Royaume ya Mungu na shetani iku na kombana, njuu shie tusha kumuchika Mungu na bale wa ya muchika Mungu beko na tupika mvita kila siku. Njoo mvita ile iko hapa leo. Shetani unasema nini? Atabeba bangapi wakwenda nabo kwake, na shitu unalite njuu twende kwa Mungu. Tulikuwa nasemezele mambo depuis jana, juu kuonesha kwamba Mungu yuko katikati yetu. Tulisema tena mu Matthieu 12:29, tunasema kama wakati shetani au mtu mwivi anafia kuingia ndani ya nyumba yako, au mtu mubaya anafia kuingia ndani ya maisha yako, inastahili mbele akupike ma strategy, akuetidie, ajue namna gani huyu mtu nitamupata je, ni mwelimine namna gani, haifo akufunge, atapenda funge we ale nyamu nyumba yako, ataingia ndani yako, atafunga ndani yako, atafunga butumishi, atafunga mazawadi, atafunga kila kitu. Jo kisha kukufunga, atabeba bintu byako byote. Jo mission le shetani kalano. Kama ulisoma bien mu Matthieu 12:29, ndio vile tulikuwa nasemezea jana. Lakini tunasema tushimame mu maombi, tupike mvita mzuri, ni mvita ya imani. Kama tu wa Kristo tulitiwa wa Kristo. Ndugu yangu fani kwambie mambo moya, ushidineglige pale wiko, ushirione bule pale wiko. Ujue Mungu anakujua. Shimama mzuri na nguvu, upike mvita mzuri juu ya kufika mukile Mungu mudestine ile Mungu wako alikupangia. Leo napenda nyongeza, mimi nilikuwa narudia mo, ninjo ilikuwa ya jana, leo napenda tuongeze tena kiloko. Tulikuwa nasemezea ndio kupika mvita mzuri. Shetani ona ma commission, tulisema bien. Eko na ma commission, eko na ma departement na yeye, anatengeneza ma departement juu ya kukupika wewe mvita, juu ya kupika familia yako mvita, juu ya kupika nyumba yako mvita. Eko na ma departement, le diable que vous voyez, Satan ou tunamjua, eko na ma departement bien précise, anayua kutengeneza mambo yake yote ndio kukumanisha wewe. Asa penda wewe kuye po vile wiko. Asa penda wewe uishi vile wiko. Asa penda mtumikie Mungu vile wiko. Lakini eko na madepartement, eko na organize. Nilistuche mambo moya. Anasema kuku departement moya, ile departement iku ya domination, ile departement ni ya imposition, ya ma condition moya mu maisha yako. Ile ya kwanja shetani ataimposer maisha yako. Shetani atakuimposer kuya musharati, kuya mulevi, kuya mwishi, kuya escroc, kuya mtu mubaya, de façon que nini alabishe maisha ya imposition. Surtout kile kintu banduku, il faut kwanja kuvunjaka esprit ya imposition. Beko ne tu imposer, beko ne imposer mabitu moya, maisha moya mubaya, maisha moya desordre, mu mambo ya watoto ya Mungu, ma famille, mu mandoa, mu makaji, mu bitu ya mingi. Nilitushie le problème kumwanjo jana. Asa la domination, inatumika pamoja na sorcellerie. Alléluia. Asema ile mabintu inatumika pamoja, inatumika pamoja na la sorcellerie. Kama mtu uko mu sorcellerie, ujue bien qu'on esprit ya domination. Unaona domination, ikunanisha mungiza, ikuna domine na batoto ya Mungu. Me kama una na Mungu, esprit ya domination ita domine maisha yako. Tushimame sana njoo kuangusha kile kitu. Leo watumishi ya Mungu ya mingi beko narudia kumukongo kuko esprit ya sorcellerie. Domination ikundanya ya sorcellerie, ikuna imposer. Unaona dans l'église, unaona dans ministère yako, esprit moya ikuna imposer sorcellerie mwa fulani. De façon que shonekani. Je vais asema ushitumikie Mungu. Je vais asema ushi apparaître sorcellerie. Alléluia. Mimi napenda leo nikwambie mambo ya nguvu sana. Ile mambo wewe unaweza kuinegliger. Unasema non, je suis en Europe, je suis muku mubulaya, ni una maisha ya bien. Shika nikwambie, mbema na Europe, banaweza kukufanya unabakia kichezeka ba loji.
Muibulaya kama unatira attention, banaweza kufanya unaanza kuvula hata mango, unatembea mtu, unatembea mu masengle, unatembea mu makilote, bana kufanya mtumishi wa Mungu, bana kutosha heshima. Juu ya nini? Bana kufa kichezeka ba loge un serviteur de Dieu. Il faut tirer attention. Alléluia. Amen. Amen. Buloji buko bubaya sana. Mwa mnaona sasa bazungu hakuna buloji. Beko na buloji bwangu. C'est pourquoi bo banatembea pashipo mangua mujua. Asema oh no, tuko nashikia kivukutu. Ni bongo, c'est la sorcellerie. Kama kwa mtu akirota vumbula sema hii ni buloji. Au tezi kuanza kuangalia mtu anatembea pashipo mangua ni sorcellerie. Kati unaangalia shie Africain, ukiangalia unaangalia mtu ana mangua mbele mfamia hata muzazi au nini, utasema ni tabu. Hatuwezi kutembea vile. Meleo bantu mingi bana imite kutembea pashipo mangua. Bana tembea kutembea bana imite kutembea pashipo bana tembea masilipe. Alléluia. C'est la sorcellerie. Mubangare bale bantu analita mtumishi, anapasha kwa mkipande kia buloji. Ma vérité. Amen. Amen. Alléluia. Wewe unasikia mtumishi wa Mungu unatembea msengle njuu ya nini? Kilari kyako unaanza kionyesha wazi parce que banasema maungu yetu ni temple ya Saint Esprit. Yes. We mwanamke unatembea bilari vyote waji. Maungu ya we mwanamke inakuwa waji. Asema ni hekalu ya Saint Esprit. Mais anatembea unaanza kuionyesha waji. Asema nous sommes en Europe. Hauna mtumishi wa Mungu kuna landa. Amen. Alléluia. Attention la sorcellerie. Amen. Itakufanya mubaya sana. Amen. Amen. Utakuwa kwa mtumishi wa nguvu sana, très puissant, mais la kutumikisha ile sorcellerie imposition, anakuambia sasa wanje kuna mpombe mu secret. Alléluia. Amen. Amen. Kuna mpombe mu secret. Unatembea mukaremo na kuna unafuchika. Unafuta ntumbako mu secret. Bana kuimposer en tant que serviteur de Dieu. Il faut tuangushe bile bintu kama pia unafika maisha yetu. Acha tusome mu verset ndio ni akompanyia hii mambo unasema. Tusome mu Exode 22:18. Exode 22:18. Je kama nayo karibu ateso. Tutasoma Exode chapitre 22, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 18 inasema hivi. Ils firent mourir celui qui s'unit à un animal. Exode 22:18. Oui, Exode chapitre 22, verset 18. Inasema, il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. Yangu inasema hivi, maversion na chana. Ndiyo. Acha mbe tusikie muyangu na mie. Kama mwingine unataka tuali tusikie nani mzuri. Mu version ingine nasema 18 nasema, tu ne laisseras point vivre la magicien. Amen. Amen. Yangu inasema hivi, tu ne laisseras pas vivre. Na mimi nasema mu version yangu nasema tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Sikali kuambia ndugu yangu, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Hautaacha mulozi aishi. Hautaacha mchawi aishi mu maisha yako. Mchawi anashimama. Ndugu yangu, kama mambo mubaya nashimama, mambo obstacle mubaya nashimama kwa maisha yako, sasa ni mchawi anashimama, usimwache aishi maisha yako. Umumalize. Utamumaliza namna gani? Ni ndani ya maombi. Wakati utashimama mu maombi, utamumaliza. Magicienne, sorcerer, bantu ba marifa, bantu ba mabuchawi, bale bantu ana bakuachia mpepo. Unasikia bantu wengine sana tuombe na tuwaombe amani. Atakuna mai anapata nguvu, atakupika tena ngita nguvu sana, njua kwa labishi.
Amen. Il faut tushimame tupike vita ya kuisha buchawi na buloji. Shetani apende vitu kwa hapa. Shikali kuambia hata wewe hivi unafika hapa hivi mtumishi wa Mungu. Shetani asitapenda uendelee, atapenda kumalize uishiririe tu iswara kuishi. Lakini tushimameni mu nguvu, tushimameni mu maombi, tupike vita ya imani, tuangushe vita yote. Ile kona shimama kui kazi, ile unashimama kui ministère, ile unashimama kui groupe, juishi endelee, juishi komeye. Pika vita mzuri ya kuipomona katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Shikia, ndugu yangu, kama kuko esprit mubaya unapasha kupika vita bien. C'est l'esprit de la sorcellerie, esprit de la magicien, ba esprit ya magicien. Il faut kupika vita mzuri. Shi tulizanja kuambianaka vile tulikuyaka na mwetu ingare Afrika sema tutenda kwanja kubapika matachi bazungu njoo kusema batechika aba watu weko na mabuloji yangu kama una na maombi hautapika kata tachi. Il faut kuchimama maombi njoo pike tachi ya bien banguke chini bashike Mungu beko na bubishi wa buloji wangu sana. C'est pourquoi tushimame na nguvu ya maombi njoo tubangushe tupomone gazi yabo ya buloji. Unisomee kote na Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 katika jina la Yesu Kristo. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qu'il subsistait contre nous. Et il a détruit en le pliant à la croix. Amen. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Fini le verset. Amen. Amen. Ule ni Yesu Kristo asema il a effacé tous les ordonnances. Ndugu yangu, maordonansi yote balianjika, maordonansi ile balipanga, mipango ile balikupangia, mipango balipangia familia yako. Asema aliefase yote makondanation, alijimisha kupitia damu ya Yesu Kristo kumsalaba wa Golgotha. Vita yote balikomaisha familia yako, vita balikomaisha ushendele, vita balikomaisha kazi unafanya leo. Hii kazi tu unajenga, hii kazi ya Mungu. Asema aliefase le maordonansi yote kumsalaba wa Golgotha. Sasa unaongopa. Amen. Amen. Asema yote anaenda kuitunjika kumsalaba ya Golgotha. Tunjika yote. Ndugu yangu, kazi yote Yesu ashafanya kumsalaba wa Golgotha. Tushimame na bidii ya nguvu. Amen, amen. Shimama na bidii ya nguvu. Shimama na uwezo ya Mungu. Dada unasema amen kwapi? Katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Wakati yako nasema amen, mimi nashikia matrompeti kunalia ya nguvu sana. Nashikia matrompeti ya nguvu sana. Kuko makelele mwa kufanyika ndani ya maisha yako. Makelele ya mbingu. Huku bikelekele mwa mbingu unafanya makelele sana makelele. Amen, amen. Sasa mimi nauliza Mungu. Amen. Atafanya mambo mwe itakuwa ya makelele sana. Utakuwa baraka utaanza kumwangika italeta makelele mwangu. Anta kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Kamera ni koni. Egwa. Mishimoni. Mungu bariki sana. Amen, daddy. Amen, amen. Mishimoni tumekete na nsula. Nimie Tracy. Mungu bariki. Sister Tracy. Makelele kuna kuya ya baraka ya nguvu. Amen, amen. Mungu ataonekana. Amen. Ndio. Ndugu naendelea kiloko. Anasema alikuwa na efase maile bintu yote sana depuis yote ma domination. Bana maisha yako haitakuwa domine ku shetani.
Maisha yetu yana kudomine kwa nzambi, haitakuwa domine kwa mpepo, hata baloshi mapende, hata bakatale, bongo katika jina la Yesu. Alisema alifanya kazi yote kwa msalaba wa Golgotha, alijimisha vyote, alidepie vyote anaika un spectacle. Kama watu walikuwa nakucheka, kama watu walikuwa nakudharau, leo Mungu wa mbingu anaonyesha ya kusema yote kwa spectacle, mkazi ya giza haitakuwa nafasi kwa maisha na kushima wako. C'est pourquoi shie tushimame mu maombi ndugu yangu, tufanye bidii ya maombi. Shikia ni kuambia watu wa mingi banacha maombi. Haleluya. Amen. Amen. Acha niambie mambo moja. Watu wa mingi walikuwa naomba juu waliona corona. Amen. Wale wanasema Aisha atakushishikwa. Wanasema tu wanafungula vitu wanaacha na maombi banekala kwa nyumba sema bize. Wala wako watumishi mwa verifie bien. Wakati wewe Yesu analeta mikate walikuwa mingi wanakuja mikate kisha kujiba. Wanataka manyumba yabo. Yesu anasema mnikurie mimi sasa wanaenda kimbi. Hapa ndio tutaona kama batumishi wa bia kweli wale wanamjua Mungu na watakuwa kuimikanda. Watakuwa naomba. Kama wewe unataka mikate upendaka wakombe njoo corona au utaingia kwa maombi tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaona watu walikuwa 50 kwa mtandao 40. Unaanza kuona watu wanabakia 25, 22, 23, 3, 10, 12. Basi mabale balikuya walifuataka njoo mgombe bashikufe mcorona. Amen. C'est vrai. Wale wa Mungu alitasema mtumikie njoo hapa beko naonekana ni hapa njoo hapa. Amen. Amen. Joshi. Amen. Ndio tunaendelea. Amen. Aliyefase yote kumsalaba yake. Asema aliangusha yote kaja giza. Shika nikwambie leo maisha yako vile uko mtumishi wa Mungu, huyu asema vita yote Mungu ashakuangusha kumsalaba Golgotha. Mambo ni kumtafuta bien, Mungu ataonekana kwa maisha yako. Amen. Il a effacé. C'est pourquoi huyu Christ, huyu Jésus-Christ sur la croix, kitu kia kwanza ilikuwa ni esprit ya Mungu veut effacer mambo yote depuis vitu yote. Ma domination c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ndugu yangu tafuta Roho Mtakatifu ndani mwako. Kama utakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako atakusaidia sana, atakugombania vita. Ni Roho Mtakatifu tu ndio anatugombania. Il va effacer maladie, échec, domination, mambo yote. Roho Mtakatifu kila mara kwa karibu na Roho Mtakatifu atakusaidia sana. Roho Mtakatifu atakufungula tena sana. Livre yote en spectacle. Haleluya. Amen. Mambo moja. Mimi naona ndio pale tunaweza kushimamia kiloko. Njoo tuperte tena mu maombi. Njoo ninaangana na kufa. Tout déjà 21h44. Dans 5 minutes, 10 minutes itakuwa ni ya kuomba sasa. Shikia, ulisomea kwa Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Amen. La Bible nous dit, ok, 4. C'est l'ennemi, il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Mambo. Alléluia. Amen. Asema l'adversaire s'élèvera au-dessus de tout. Et ce qu'il appelle Dieu, Amen. Hein? Amen. Amen. L'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout, c'est qu'on l'appelle Dieu, on sait qu'on l'adorait jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ndugu yangu shikeni kwambie, tukalamuke sana, tufungule macho banduku.
tufungule esprit ya Mungu itumike pamoja na shie. Juu shetani anaweza kuingia, anaingia na mwekalu, anaweza kuingia ndani yako, mbele mimi naingia ndani yako wewe. Anaweza kuingia ndani mwako, anaishi ndani mwako, anajiproklame tena sema kwa Mungu. Mambo mengine unaweza kuwa unafanya unaanza kusema sasa ni Mungu anasema, kumbe ana Mungu. Mambo mengine unaweza kuwa unafanya sema ni Mungu ananiambia, kumbe anataa Mungu. Mambo mengine unaweza kuwa unapita Mungu unafanya unasema ni Mungu ndio unafanya, mais shetani anikala ndani mwako. Parce que le temple ya kwanza tu unasema c'est toi qui est le temple. Shetani anaanza kwenda kuikala ndani mwako, anajinua. Haleluya. Mimi habari kosea. Mimi hawezi kuniambia mambo hata moja. Mimi ndio ninazungumza na Mungu mimi mwenyewe. Shikani nikwambie, shibo David tuko hapa, kila mtu anazungumza na Mungu. Na mambo ya munene sana, Mungu anazungumza na kila mtu wote hivi tuko hapa. Amen. Hata kundo, hata mu vision, hata mkushikia, kila mtu Mungu anazungumza na wewe. Kama wewe mwenyewe hauye kumcomprendre Mungu wako wakati unasema. Haleluya. Amen. Shetani atekala tina mkanisa atechita Mungu. Mutira attention, tutira attention. Hata mukazi ya Mungu. Shetani anaanza kuikala mukazi, anaanza kuleta maimposition ingine ndani ya kazi ya Mungu. Mwa mnasema ni Mungu, kumbe ana Mungu ni shetani. Kumbe vitu vingine vinashimama mukazi ya Mungu, ifo kubiangana na kubikontrole mzuri mukiro. Unasema hivi bina vya Mungu ni vya shetani. Amen. 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 Bisa tushe vya mingi, tukasema anaanza kutushe vya mingi ndio vya nanja sasa. Haleluya. Amen. Utajua vya mingi ile shetani anajimpozaka ndani ya iglesia. Mimi sitabamba kwa kila kitu wewe, angalia na wewe mtakatifu kufundisha. Vitu vingine utangalia sema hii haina Mungu. Hii ni shetani. Haleluya. Amen. 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 Roho Mungu anasema nishingie sana mu detail. Lakini Mungu watu wakubwa mtakomprendre. Unajua shetani anaingiaka mkanisa anekala na mabao yake. C'est normal dans l'église, c'est normal. Oh, c'est normal. Tout la fois, il y a tout chaque fois déjà, nous sommes en Europe, c'est normal. Non! Amen. Oui, Mungu alikwambia sasa anje kufunika kichwa yako saa kuomba. Mais leo unaanza kuacha kunaonesha nywele. Oh, unaonesha hayo nani? Amen. Ya Mungu, heshimia kichwa yako ni. Oh, merci Jésus. Unajua kama kuna bijila temba pa bijila mtumishi wa Mungu anikalaka pa bijila. Kama utacha bijila yako kwa Afrika unaingia kwa Europa atakukuria sankalanga. Tembea na bijila byako ndugu yangu. Amen. Mtumishi anatembeaka na bijila. Amen. Kama utacha bijila watakumaliza, mtumishi mtaisha mbele. Insiste papa. Tutembea na bijila banduku, tembea na bijila mtumishi wa Mungu bila kujua bia huko mtu wa bijila. Tembea na bijila, ushache bijila, unacha bijila Mwafriki. Unacha Mwafriki, uyasema utakuwa mtumishi. Tembea na bijila byako utakuwa mtu munene, bantu watakushanga. Amen. 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 Mimi nachikia pale juu ya leo. Amen papa. Hata tuingie maombi ndio kushikia wakati. Haleluya. Mungu kubariki baba. Amen. Amen mama. Tunachia mbele hapa acha tuingie mu maombi. Tuko paka tena sema ushache mloji kuishi. Ndugu yangu tunashimamia kwa ishina yetu munene ya leo. Kwa hii verse. Mloji ni nani mu maisha yako? Hautezi kumbana na mtu la ujue. Nini nakuteswaka mu maisha yako? Kama kanina kubambaka. Loko mtumishi wa Mungu, mtu mwa puissant, anatumikaka na miracle na miujiza. Leo shetani anakubamba. Unajikuta unafanya mambo moya mubaya sana. Unajikuta ushakwenda kuingia madeboshe. Unajikuta ushakuanguka mu mayele, mea abantu hawayajua. Mungu ashakuona sio ushakuanguka. Lakini leo tutaenda kuangusha. Ushache mloji kuishi mtumishi wako leo. Amen. Ingia mu maombi, na mimi ningie mu maombi. Hata mimi unasema hii neno, na mimi nanigusa, mimi nasema njoo mimi niko stress. Na mimi mwenyewe ni unasema, unatembea kwa maisha yangu. Nawe mwenyewe uko pale, shibote Mungu ametuna njoo watumishi yake. Kama mtumishi ya kweli, hata roho yako nyenyekeze. Waangalie vile shetani anatenda kwa galabishe.
Angalau shetani anapenda labisha oneri ya mtumishi wako, mtumishi wa kuheshimia, shi batumishi wa Mungu, bantu ba nguvu, bantu ba kulobeba, bantu wanatembea na Mungu, bantu iko na mijiza mu mikono. Shetani anapenda kukatisha haya leo. Alors tutengia maombi, utamwambia Mungu hivi, ni mpepo kani, ni esprit kani, mitamwacha ashimame tena maisha yangu leo. Tuko na 4 minutes ya kuangusha vita ile unaona kwa maisha yako. Wewe mwenyewe ndio mtumishi, wewe ndio unaona adversaire wako, utapikana naye. Ninashika nikwambie, usishike haya, angusha ile na kuonesha kama nzambi hata mvite na kufuata kuitaye pesa ni banamke nakatala mpepo banamke ni busharati ni bukatala kani buishi kama ni bule ukatale pia kama ni kiburi ukatale pia ukikitae pia kitakukimbia kama uko na kifua sambulo na kipenda ni kirafiki yako. Ingia maombi katika jina la Yesu Kristo. Tuombe kuna 4 minutes. Seigneur, il a confessé, il a bébé à coup. Il a libro sai de garoche, macaille de l'ochakayara. La Bible dit que je vous ai donné l'autorité. Mungu chiabo, l'autorité que tu m'as donnée. Yosulenda kangusha, ma pepoyote, ma voutemayote. Il le Seigneur, il attaque comme le chaque Congo. Yasua chia, yasewa chia. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika Seigneur, Yesu na funja, Papa la bicha, Papa na promona, na détruire, Seigneur, toute puissance satanique, puissance diabolique, poursuite, Seigneur, la sorcellerie familiale, esprit de poursuite, Yakufata financier en cours, Yakulichese, Seigneur, Yesu le onachimama, en tant que ton serviteur, en tant que ton fils, Nazako pomona pomona, Nazako la bicha, Nazako la bicha, Pepo yote, Ikoya kizazi, Pepo yote, Ikoya kochoke wapi, Ikoya mokochim, Ikoya mo villager, Ikoya Amen. Seigneur, Amen. Ndio tunamshukuru Mungu kama kanuni vile iko na kuheshimia Mungu. Mimi narusha kikombe kwa watumishi wa Mungu beko pale. Tuko na 21:55 narusha deja sauti kwa watumishi wa Mungu. Karibu. unaweza kushangilia kwa pale wiko, piga kwa mikono, Amen. Amen. Mungu abariki sana, Mungu abariki John. Amen. Dadi, Mungu akubariki sana kwa hii enseignement ile Amen. tosha bantu bengine bale balikuwa vegle na culture ya bazungu bale baranza kuona ke biote biku normal kumbi be kuna baloka bila kujua kumbi be baloka bila kujua. Hatuka bien aimé, tushimame maombi, tushisabu Mungu wa Clodebar kule tutosha. Mungu atatusaidia sana. Hatuka vraiment tunaweza kusema kushibote. Papa John, Mungu akubariki. Papa John, Mungu akubariki. Amen. Papa John, Mungu akubariki, akubariki kabisa. Amen. 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 God bless you, Papa John. Amen. Tukavu na Mungu abariki sana Papa John. Tunapeleka sauti kwa watumishi
avant secretariat Bebe. Karibu sana watumishi wa Mungu, karibu sana. Amen, amen. 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 Ndio tunabasalimu bote kwa jina la Yesu. Amen. Tunashukuru presence ya bazazi, presence ya bantu bote ndani ya groupe hii. Mungu azidi kumibariki. Amen. Je voulais juste confirmer message ya Papa John ila nanipatia. Mungu vraiment kama mulikuwa na mancho 3 amiongezee kuikwata 7. Mungu amione mzazi. Amen. Wakati tunaomba message moja nilikuwa niko naiona pa kompyuta yangu pa WhatsApp. Milifa sambla kuisoma nasa mbele ni kujikonsantre na hivi tunashikia. Alors wakati papa nesha kusema message telmaro nisukuma sana paka nyangare pa kompyuta nishikie audio ile banatuma. Message ile papa nasema na ile mimi nakuta kwa audio ula nenitumia ya kwa audio kwa Mwafrika Mozambique. Mimi nenifala ngo majimu mishijue vraiment ce que je peux dire mishijue na machatu Mungu mwenye vraiment. Sasa vile mimi napata neema ya kuonekana kumbele ya macho ya Mungu. Misemo ya ifanshike. Papa tunanyosha keno ananyona na chapeau mweupe niko nakuria mapapier. Alors ananyona na disons étoile munene iko na ngaza. Na message ile mimi nashikia pa kompyuta mpaka ya malevo. Shite isema hapa ili ni secret, mimi napenda nifanye testimony ile bile mimi nashikia hapa ni miujiza kwangu. Na niko naichunga avec patience. Misemo ivale mwili. Jole niko nachunga vraiment na patience yote. Mungu azidi kutubariki. Na shie tuko na mashikio ya kiroho. Tushikie kile sauti ko nasema 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 nasema 15. Alors mes frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné en parole ou par lettre. Enseignement banifundisha kuanzia jana, misemo maprofesi natoka kuanzia jana, tuko na garde solidement na kombea po Mungu atetusaidia. Mungu atubariki. Tunashukuru sana papa, tunashukuru batumishi bote na bapeple yote ya Mungu. Abariki sana. Amen. 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 Tunarucha sauti kwa sekretaria. Tunamisani mwe bote mjina la Yesu. Amen. 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 Tunasema Mungu amibariki sana mwe bote mko na jiconnecte mashiku yote. Mungu endelee kumikombania manvita. Mungu endelee kufukusha ba enemy benu mbari na maisha yetu. Amen. Kwa Amen. yake mu maisha yenu mjina la Yesu. Amen. 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 Ninapenda fashote wiko kama unabarikiwa fungula kwa tu mikro. Hautakufa kama unabudu Mungu. Nipigie kwa Mungu mkono. Amen. Amen. Yesu Bwana. Bariki sana. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Baba yetu Papa John hatuna na mia mingi vya kusema me Mungu tu amibariki. Amen. Nasema batoto abawezi kubariki baba. Baba njoo kuna bariki batoto. Kama kwa moyo kusema tumibariki tulipasha tunamibariki me Mungu